Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। न्यूज़पेपर है डॉन। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। डिस्पाइट PTI reluctance, alliance expresses willingness फॉर डायलॉग। डिस्पाइट कहते हैं के बावजूद, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रिलैक्टेंस हिचकिचाहट या अदम आमदगी यानी उनकी अदम आमदगी, अलायंस इतिहादी, एक्सप्रेसिस इजहार करते हैं, विलिंगनेस आमदगी को, फॉर डायलॉग मुज़ाकरात के लिए, और डायलॉग मुज़ाकरात के लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर says TTAP has conditionally resolved to take up government offer। ये सब हेडिंग है, इसको पढ़ते हैं। ये आपकी मेन हेडिंग थी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर says कहता है, जो है ना न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो प्रेजेंट में होती है, लेकिन हम इसको पास्ट में समझेंगे। ये सेज है, यहाँ पे सेड होना चाहिए था क्योंकि ये पास्ट में कही हुई चीज़ें हैं। इसको एक्सप्रेस जो है ना प्रेजेंट में किया जाता है। TTAP तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हैज़ कंडीशनली रिजॉल्व यानी मशरूत तौर पर फैसला किया, टू टेक अप का मतलब है कबूल करना, इख्तियार करना, गवर्नमेंट ऑफर गवर्नमेंट की जो पेशकश थी उसको। PTI स्पोक्स पुट्स द बॉल इन अचकजई राजा नासिर अब्बास कोर्ट। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोक्स यानी स्पोक्स पर्सन को शॉर्ट करके स्पोक्स लिखा है, पुट्स द बॉल इन समवन कोर्ट। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जिम्मेदारी किसी पर डालना, फैसला किसी के सुपुर्द करना। यानी ये जो फैसला है कि इसके अचकजई और राजा नासिर अब्बास के कंधों पर डाला है। सेज यहाँ पे फिर प्रेजेंट शो कर रहा है, लेकिन हम इसको पास्ट में कंसिडर करेंगे। इमरान हैज़ बेल्ड पार्टी फ्रॉम इंटरिंग एनी टॉक्स। इमरान सेज कहता है, इमरान कौन कहता है, हैज़ बेल्ड इमरान ने जो है ना मना किया है। इमरान हैज़ बेल्ड मना किया है, रोक दिया है, पाबंदी लगाया है पार्टी अपनी पार्टी को, फ्रॉम से, इंटरिंग एनी टॉक्स किसी से जो है ना बातचीत करने में या किसी भी मुज़ाकरात में शामिल होने से मना किया है, रोक दिया है। किसको, पार्टी मेंबरान को। चलते हैं न्यूज़ की तरफ बकाया। A day after PM Shehbaz reiterated the government's willingness to engage in a political dialogue, the opposition alliance Tehreek-e-Tahfuz-e-Ain Pakistan यानी कि TTAP expressed its willingness to engage in such a process, albeit conditionally. A day after, एक दिन बाद, PM शहबाज शरीफ रीइटरेटेड यानी उन्होंने इआदा किया या दोहराया, किसको, अपने फैसले को दोहराया। द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस हुकूमत की जो आमादगी है, टू इंगेज शामिल होने में, इन अ पॉलिटिकल डायलॉग एक सियासी मुज़ाकरात में शामिल होने में। द अपोजिशन अलायंस जो अपोजिशन की जो अलायंस है यानी अपोजिशन की जो इतिहादी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो ये एक इतिहाद बनाया, अपोजिशन पार्टियों ने अपना एक इतिहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बनाया है। एक्सप्रेस्ड उन्होंने इजहार किया या बयान किया, इट्स विलिंगनेस उनकी आमदगी को, टू इंगेज शामिल होने में, इन सच प्रोसेस ऐसे अमल में, अल्बाइट कंडीशनली यानी मशरूत
طور پر اگرچہ مشروط طور پر انہوں نے شامل ہونے میں اپنی آمادگی ظاہر کی. In a recent national conference organized by the TTAP Alliance, participants had agreed that the door for dialogue must never be closed in a democracy. At a recent national conference یعنی حالیہ جو قومی کانفرنس تھی یا قومی جو اجلاس تھا آرگنائزڈ بائی ٹی ٹی پی الائنس، جس کو آرگنائز کس نے کیا تھا؟ تحریک ٹی ٹی اے پی الائنس یعنی تحفظ تحریک آئین پاکستان کی جو رہنما تھے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا، ترتیب دیا تھا. Participants had agreed that the door for dialogue must never be closed in democracy. Participants یعنی شرکا had agreed متفق ہوئے that کی had agreed that اس بات پر متفق ہوئے ہیں the doors for dialogue یعنی جو مذاکرات کے جو دروازے ہیں must never be closed کبھی بند نہیں ہونے چاہیے in ڈیموکریسی میں. But if the spokesperson for the country's main opposition party is to be believed, the Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI is not interested in sitting across the table from the government. But لیکن if the spokesperson اگر جو ترجمان ہے for the country's main ملک کی جو مرکزی جو ہے نا اپوزیشن پارٹی کا is to be believed اس کی بات کو درست مان لیا جائے یا تسلیم کر لیا جائے the پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی is not interested یعنی وہ دلچسپی نہیں لے رہی ہے in sitting across the table یہ ایک فریز ہے، اس کا مطلب ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا from the گورنمنٹ کے ساتھ. A meeting of opposition leaders was held on Wednesday chaired by PKMAP Chief Muhammad Khan Achakzai and attended by علامہ راجہ ناصر عباس، شہزاد ترین اسد قیصر، مصطفیٰ نواز کھوکھر and اخونزادہ حسین یوسفزئی among others. A meeting ایک اجلاس آف اپوزیشن لیڈرز اپوزیشن کے رہنماؤں کا واز ہیلڈ منعقد ہوا آن وینسڈے بدھ کو چیئرڈ بائی جس کی صدارت کس نے کی؟ پی کے اے ایم پی چیف، اس کی جو چیف ہے محمد خان اچکزئی صاحب نے ان کی جو ہے نا صدارت کی. اینڈ اٹینڈڈ بائی اس میں شریک تھے، اس میں دیگر جو لوگ شریک تھے علامہ راجہ ناصر عباس، ساجد ترین، اسد قیصر، مصطفیٰ نواز کھوکھر اینڈ اخونزادہ حسین یوسفزئی اور دیگر جو شرکا تھے ان میں یہ لوگ شامل تھے. ٹاکنگ ٹو ڈان ٹی ٹی اے پی ڈپٹی چیف مصطفیٰ نواز کھوکھر said that Wednesday Huddle had resolved to hold talks with the government. ٹاکنگ ٹو ڈان سے بات کرتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان ڈپٹی چیف مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایسا کہا. دیٹ کی ویڈنسڈیز ہڈل جو میٹنگ تھی، اجلاس تھا، جو ملاقات تھی بدھ کے روز، ہیڈ ریزولوڈ اس میں یہ عزم کیا گیا یا یہ فیصلہ لیا گیا ٹو ہولڈ ٹاکس مذاکرات کریں گے یا مذاکرات میں شامل ہوں گے ود دا گورنمنٹ کے ساتھ. Participants also agreed on the need for a new charter to address the country's political and financial issues and the spiraling law and order situation in order to give hope to the despondent masses. Participants شرکا
also agreed on متفق ہوئے the need for new charter نئے جو چارٹر کی ضرورت پر to address کہتے ہیں حل کرنے کے لیے توجہ دلانے کے لیے the countries ملک کی political سیاسی and financial اور مالی ایشوز پر مالی جو مسائل ہیں ان پر and اور spiraling law and order سچویشن یعنی جو تیزی سے خراب ہوتے ہوئے امن و امان کی صورتحال پر ان آرڈر ٹو گیو ہوپ تاکہ امید دی جا سکے ٹو کس کے لیے ٹو دا ڈسپونڈنٹ ماسس یعنی مایوس جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا امید دی جا سکے اس لیے یہ جو ہے نا ضروری ہے یہ شرکت. However تاہم it was made clear that the dialogue process must have some clear goals. However تاہم it was made clear یہ واضح کر دیا گیا ہے that کہ the dialogue process جو مذاکرات کا جو عمل ہے must have some clear goals اس میں کچھ جو ہے نا واضح goals ہونے چاہیے. The dialogue will be held for holding the transparent election in future, appointment of chief election commissioner with consensus, supremacy of the parliament, rule of law, assurance of human rights and democratic and constitutional norms, Mr. Khokar said. یہ سب مسٹر کھوکھر نے کہا. The dialogue جو will be held یہ منعقد ہوگا for holding منعقد کرانے کے لیے the transparent election منعقد کرنے کے لیے in future مستقبل میں appointment of chief election commissioner with consensus جو ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری باہمی رضامندی سے کرانے کے لیے supremacy of the پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے rule of law قانون کی حکمرانی کے لیے assurance of human rights یعنی انسانی حقوق کی ضمانت کے لیے اینڈ ڈیموکریٹک اینڈ کنسٹیٹیوشنل نارمز جو ہے آئینی اور جو ہے نا جمہوری نارم یعنی اصول اور قواعد پر عمل پیرا کرانے کے لیے یہ سارا پروسیس ضروری ہے. مسٹر کوکر نے یہ سب کچھ کہا. He said that Mr. Achakzai has also held a meeting with Alima Khan, Imran Khan's sister, to discuss the proposal with her. He said that انہوں نے کہا کس نے کہا مسٹر کوکر نے کہا Mr. Achakzai also held a meeting. مسٹر اچکزئی نے ان کے ساتھ ایک ملاقات کی کس کے ساتھ with علیمہ خان. علیمہ خان کون ہے؟ عمران خان کی بہن ہے. to discuss بات چیت کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے یہ پروپوزل یہ جو پیشکش تھی تجویز تھی with her اس کے ساتھ اس تجویز کے بارے میں بات کرنے کے لیے انہوں نے علیمہ خان نے اس کے ساتھ ملاقات کی. It is worth mentioning that Mr. Achakzai had previously assured National Assembly Speaker Ayaz Sadiq that all political parties would agree to restore the 1973 Constitution. He would be responsible for making sure that Imran Khan would sign on the initiative. It is worth mentioning that یہ یہاں مینشن کرنا یا اس کا ذکر کرنا ضروری ہے سمجھتا ہوں. مسٹر اچکزئی had previously assured مسٹر جو اچکزئی ہے انہوں نے جو ہے نا پہلے ہی یہ یقین دہانی کرائی ہے نیشنل اسمبلی اسپیکر ایاز صادق کو یہ جو ہے نا یقین دہانی کروائی ہے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز تمام جو سیاسی جماعتیں would agree اگر وہ راضی ہوتی ہیں to restore the 1973 Constitution کی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا اصل حالت میں وہ بحال کرتے ہیں تو he would be responsible وہ ذمہ دار ہوگا for
کس لیے؟ فار لگا کے آگے بتائے ہیں فار میکنگ شور، یقینی بنانے کے لیے دیٹ کہ عمران خان وڈ سائن، عمران خان اس پہ سائن کرے گا، آن دا انیشیٹو، اس اقدام پر یا اس ڈیل پر جو ہے نا وہ عمران خان کی سائن لینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ آج کے مشکل الفاظ کے ورڈز میننگ ہیں، ان کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس سیو کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔